नमस्कार सांग मैंने मु प्रीति विश्वाल वेलकम कर मोर एक न्यू ब्लॉग को। तो सर्वप्रथम समस्त को हापी रज। तो आज रज मुझे कौन सेलिब्रेट कर मो सहित कौन घटला कौन नहीं आप फुल ब्लॉग देखले ही जानीपर। मैंने एत कम भितर मु ब्लॉग ही आनी पार नी आपण मान सहित किसी भी सेयार कर पार नी किंतु यही रजटा स्पेशली मु डिसाइड करी कि आपण मान सहित निहाती सेयार करी मैंने एथि रजरे जो मजा मस्ती हो झील मानक खास कर जो पर्वटा केवल झील नुहे यहाँ समस्त पर्व आम जो पोड़ पिठा खाई था पान खाई था। तो मत कमेंट कर निहाती जनइबे रजरे कौ कौ मैंने पान खाई स्पेशल पान एंड पोड़ पिठा। आ दोली तो सेमती समस्ते ही खेलती आपण मैंने निहाती दोली खेली थे मुझे भावुची कि मत समस्ते कमेंट कर निहाती जनइबे कि कौ मैंने पान खाई आ दोली खेली। तो मु मोर सका सका मो नित्यकर्म सारिक चली आसली ब्लॉग करने। तो ब्लॉग करने मुझे आगे कैमेरा ऑन करके आपण मान सहित सेयार कर तो या भितर मुझे गाधे पड़ी गाधे पड़ला भितर देखो रजरे प्रथम रज मैंने पहली रज स्पेशल यही शाढ़ी मत आणिक कि पिंधापी। तो मुझे शाढ़ी देखिली मत भी भल लगे किसी असुविधा ना कहीं चॉइस जहाँ भी आणिक दिखती मुझे पिंधे। तो आपण मैंने भी देखी दिखती शाढ़ीटा केमी कौन लगुच। तो एक सांगे सांगे मु पिंधिकी रेडी हो गली मोर रज कि रजरे समस्ते नुआ ड्रेस पिंधा बहुत भल पाती। तो मत भी भल लगे नुआ शाढ़ी पिंधापी। तो मुझे शाढ़ी पिंधिली पिंधि फाटी सारिक नित्यकर्म सारापर ठाकुर पूजा सारापर चलिली मोर रोषे करने। देखो रजर पूर्व दिन आमर पोड़पिठा हो सारी किंतु आज जेहेतु रज पहली रज तो आज बहुत किसी स्पेशल बन। देखो ये आमर चलता सका सका कि सुजी मंडा माँ तैयारी करते एपटर सुजी काकेरा आम माँ बहुत भल भाव तैयारी कर दिखती माँ हाथ एक्चुअली बहुत बढ़िया ही लगे। तो आम समस्ते सहयोग करूँ पिठा कार्यक्रम सरला मु लगी पड़ी मो रोसे कर कहीं आज जेहेतु बार आ पहली रज मो फेवरेट मटन हेनी से केमी हम। देखो मु मटन को प्रथम ये मेल्ट करके रखी रखला मसला देकी प्रेसर सेपटर बसला भितर एपटर ये नहीं आसती चूना माछ जोटा कि आम बापा बहुत फेवरेट प्रेसर ये मटन दौली सेपटे आनी चूना माछ विथ चिकेन। यहाँ चिकेन जो मैंने मटन न खाइबे से चिकेन थिला विथ माछ आ मोपाई तो खास कर मटन ही थिला। तो रोसे बास सारी सारापर मत तो बहुत भोक लगी सागे सागे सिमेई टी आणिकी खाई आ सिमेई खाई सारापर पोड़ पिठा देखिकिना मोर आ लोभ ही संभालानी माने रजरे पोड़ पिठा न खाइले से रजटा टी फिकालिया निहाती लगे आ पोड़ पिठा तो मोर माने सब बेले फेवराइट। तो देखो ये पोड़ पिठाटा माँ बनई केते सुंदर भाव में बनई एटा बहुत सॉफ्ट भी थिला आ ठीक भाव में भी पोड़ी थिला। एक्चुअली मत पोड़ पिठा खाइले जितनी न भल लगे ये पोड़ी भी जाइबार जो ऊपर जो पोड़ी थी जस्ट लाल लालटा ये जो पोड़ी जाइए मत से बेस भल लगे खावाई। तो ये एत सफ्ट होता एत सफ्ट होता आत टेस्टी होता भी पोड़ पिठा माने माइंड ब्लोइंग। आपण मैंने भी खातु बनईकि देखिए आपण मन भी बहुत बढ़िया लगे। मुझे तो लोभ संभाली पारे मुझे चलनी खावा को कहीं पोड़ पिठा बहुत सारा थिला या भितर मुझे ही आनी खावा आ सब खाई सारापर पान न खाइले केमी हम रजरे निहाती पान खावा पड़ो वर्ष को थरे पान खाइबे सेटा हूँ केवल रजरे। तो मुझे पान एंजॉय करी आपण मैंने पान खाई कि ना निहात मत कमेंट मध्यम जनइबे कि कौ कौ मैंने रजरे पोड़ पिठा और पान खाइले। मु तुम पान खाइली मो झील सेपटे बहुत रागी जाइए कि तुम सब खाऊ मत कि भी दो मु कुआड़ जाऊँगी सेटा मु आपनको देखौची और आपनको गोटे बढ़िया जिनस देखैबी जोटा देखिले आपण माने बहुत खुशी होइजिबे। आ बहुत जन मत पचार कि तुम मास्क कहीं यूज कर मु कौन पाई मास्क यूज करुच्ची कहीं से वीडियो मु निहाती जल्दी आनिबी। आ मास्क पिंधिबार कारण कौन कहीं मास्क पिंधुची सब किसी आपण मन को निहाती शेयर करबी। तो ये आम बाड़ी बाड़ी की आसी बुलिया पाई किंतु आपण मानक जोड़ा देखिए कहूली से देखो आम बाड़ी रे एक्चुअली व्यूटा ना बहुत मस्त। देखो ये तो आम बिल बाड़ी ये देखो आम बाड़ी पाखक आसले ना ये जो पहाड़ टा देखा जाऊँगी बहुत सुंदर लगे। प्रायतः मुझे आसी बहुत सारा फोटो भी शूट करे किंतु फेस रिवील करनी।
କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? କୋଉଠି ସେଠି କୋଉଠି? ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଲୋ? ପରି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ? ନା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ତ ଆମ୍ବ ନାହିଁ, ସବୁ ଝଡିଗଲା। ଏବେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ପାଣି ପାଣି ତ ବିଶେଷ ହେଇନି। ୟା ପରେ ଆମର ହଳ ବି ହେଇଯିବ ବିଲ। ଏଇ ଟାଇମ ଟା ମାନେ ପଣସ ଟା ସରିଯାଏ, ଆମ୍ବ ସରିଯାଏ। ଏବେ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ବାଡି ସାରା ମାନେ ପେଡା ହୁଏ, ପେଡା ସାଲେମା। ଆଉ ଆମ ସେପଟରେ ତ ଆମ୍ବଡା ବି କୁହନ୍ତି, କାହା କାହା ଆଡେ କଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସାଲେମା, ଆମ ଏପଟ ସେପଟରେ କୁହନ୍ତି ଆମ୍ବଡା। ତ ସେ ଆମ୍ବ ଟା କଞ୍ଚା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିବ ନା, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ସେଟା ଖାଆନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମାନେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସେପଟରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ପାଣି ହେଇକି ଧାଉଁଛନ୍ତି। ମାନେ ଇଏ ତାକୁ ପାଣି ଛାଟୁଛି, ସିଏ ଏଠି ଆସି ଓଦା ହେଇକି ମୋତେ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ପାଣି ମୋତେ ଛାଟିଛି, କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ସେସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଥାଏ କି ମୁଁ ଏ ଗଛ ଚଢ଼ି ପକାଇବି ମାଇଁ, ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଇଏ କରିଦେବି, ସେମିତି କରିଦେବି। ବହୁତ ସାରା ଗପ ଗପୁଥିଲା। ମୁଁ ତା ଗପ ବି ଶୁଣୁଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ। ମୁଁ ମନା କରିବା ପରେ ବି ସେ କହୁଛି କି ମୁଁ ଏ ଗଛଟା ଚଢ଼ିଯିବି। ମୁଁ ଶିଖିଛି, ସବୁ କିଛି ଗଛ ଚଢ଼ା ଶିଖିଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼ି ଶିଖିଛୁ ନା? ହଁ ଚଢ଼ି ଶିଖିଛି। ହଉ ଚଢ଼ିଲୁ ଦେଖିଆ, ମୋତେ ଟିକେ ଟେକି ଦେଉନ, ମୁଁ ଚଢ଼ିଯିବି। ବହୁତ ମାନେ ତା କଥାଟା ପୁରା ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଦମାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଗଛରେ କହୁଛି ଆମ୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେପଟରେ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ସବୁ ବାଡ଼ିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଏପଟରେ ସେମାନେ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତା କାନ୍ଦଣା ଶୁଣିକି ଏମାନେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପରି ତାକୁ ବୁଝଉଛି କି ରହଲୋ ରହଲୋ, ଆମେ ଧାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସେ ଗୋଟେ କି ୱାର୍ଡ଼ଟେ ସେଠି ବଢ଼ିଆ ୱାର୍ଡ଼ଟେ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲି, ସେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କହୁଥିଲା କି ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ମାନେ ଭଲ, ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି। ତ ସେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତା ପଛକୁ ଧାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଭାବରେ କହୁଥିଲା, ଆଉ ତା କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରଜର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆଣିଛି, କାହିଁକିନା ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଆଣିପାରିନଥିଲି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସରି କହିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ରଜ ଦିନ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାର ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତ ଘରର ଏତେ କାମ ସାରା ସବୁ କିଛି, ତ ମୁଁ ରଜ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଭାବିଥିଲି ରଜର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଥିଲି। ତ ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ନିହାତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିବ କି ମୁଁ ମାସ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ରାଜ କ'ଣ। ବହୁତ ଜଣ କିଛି କମେଣ୍ଟ ବି ୟାଡ଼ ଚ୍ୟାଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି କି ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଆସିଗଲା କି। ତ ରହୁଛି ଟାଟା ବାବା ନିହାତି।